Hai guys, dalam video kali ini saya akan kongsikan dekat you guys cara you guys nak deposit menggunakan P2P dalam aplikasi KuCoin, which is you guys gunakan bank you guys untuk nak beli USDT daripada P2P dalam apps KuCoin itu sendiri dengan selamat. Let's go. Hai guys, welcome back. Semua rasa Axel, selamat datang ke channel saya. Saya kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan juga technical analysis dalam channel ni. Sekiranya korang berminat, consider subscribe. Untuk you guys yang masih belum ada aplikasi KuCoin, you guys boleh klik link dekat description untuk nak buka akaun KuCoin ini. KuCoin merupakan top 1 exchanger apabila melibatkan altcoin disebabkan oleh dia always listingkan a new coin sebelum kebanyakan exchanger besar yang lain. First kali you guys boleh buka dekat home and you guys boleh tengok dekat atas ini, which is dekat atas ni dia ada tulis P2P. You guys boleh tekan itu and you guys boleh tengok dia ada list of merchant ataupun seller P2P yang you guys boleh pilih. Kalau kita tengok macam ada banyak kan dekat sini. Tapi untuk you guys yang first time, make sure that you guys tukar dekat sini menjadi MYR. Dengan cara you guys tekan dekat situ and you guys pilih MYR. Kalau untuk negara Brunei ataupun Singapore, you guys boleh pilih sahaja you guys punya currency untuk nak dapatkan local seller yang support you guys punya currency. So, jadi macam saya pilih MYR because of we are Malaysia. Then dekat sini you guys boleh tengok paling baik tips untuk nak pilih P2P adalah you guys boleh pilih account yang ada verification guys. Dekat sini you guys boleh tengok ada rate yang 3.77, ada yang 4.44. Kenapa kita dapat rate yang sangat rendah pada hari ini? Disebabkan oleh flash sale guys. Which is kalau you guys tekan dekat titik 3 ini, you guys boleh tengok ada flash sale. And kalau kita tengok lebih detail dekat sini, you guys boleh tengok setiap pada hari Isnin pukul 12 PM sehingga 9 PM, you guys boleh beli USDT dengan jimat 15% guys daripada harga market. Tapi cap dia adalah $20 sehingga $50 sahaja. Jadi kalau you guys yang nak deposit pada akaun KuCoin, you guys boleh buat pada hari Isnin dalam tempoh masa ini guys, which is you guys dapat jauh lebih murah daripada pasaran. Which is kalau you guys nak buat keuntungan dengan cara ini pun boleh guys. Setiap Isnin you guys boleh beli 50 USDT dengan harga 3.77, which is RM188 sahaja, dan you guys boleh jual balik pada P2P $50 pada harga 4.44 let's say, which is kalau you guys boleh tolak dengan modal asal you guys beli 188.5, you guys dah untung lebih kurang RM33.5 guys dengan buat transaction ini sahaja. Detail berkenaan dengan ni you guys boleh baca dekat dalam KuCoin sendiri, dekat dalam apps you guys. Jadi saya akan tunjuk dekat you guys cara mudah untuk nak deposit. Tips yang paling baik adalah you guys boleh pilih seller yang telah membuat transaction yang paling banyak. Lagi banyak lagi baik. Bagi saya atas 1000 order, bagi saya dah pun okey. And make sure that dia punya transaction atas daripada 90%, 95% untuk tak nak ada masalah. So sekarang kita akan pilih Tether Boy GV ini and boleh masukkan amount yang kita nak. Contoh kalau macam saya nak masukkan RM180, which is dia akan bagi saya lebih kurang $47.74. Kalau kita tengok pada rate semasa, kalau saya beli let's say pada harga 180, saya hanya boleh dapat 40.66 saja, which is sekarang ini saya dah dapat extra lebih kurang 7 USDT guys, which is 7 USDT bersamaan dengan lebih kurang extra RM30, which is bagi saya dah sangat-sangat banyak. Jadi kita tekan next, kita tekan next lagi, and you guys boleh tekan buy now. And dekat sini ada beberapa maklumat penting yang you guys perlu tengok, which is total amount yang you guys perlu transfer adalah RM180. You guys perlu transfer kepada account seller, which is detail seller adalah dekat sini. Contoh macam saya sekarang ialah Pobalan Nathan. Jadi saya akan copy nombor account dia, which is CIMB, dan kita perlu buka account bank kita, which is kalau saya menggunakan My Bank to You. Jadi untuk proses transfer ini, you guys boleh guna any bank yang ada instant transfer. Please make sure that you guys jangan guna third party transfer ataupun transfer menggunakan bukan account you guys sendiri yang ada nama you guys. Selalunya seller akan ada masalah untuk itu. And dekat description, you guys boleh avoid untuk tulis anything regarding cryptocurrency macam Bitcoin, KuCoin ataupun USDT. Biasanya seller tak nak, you guys boleh biarkan sahaja kosong, ataupun you guys boleh tulis nombor phone you guys ataupun nama full you guys dekat situ. Tips ini adalah untuk nak avoid any masalah sepanjang proses itu. Sekiranya you guys dah buat instant transfer, dan you guys boleh tekan I have paid and you guys boleh tekan continue. Tambahan pula untuk P2P ni, you guys tak perlu risau sebab dia menggunakan sistem lebih kurang macam Shopee, which is waktu nak buat transaction ini, bila kita order saja 180, which is bersamaan dengan 47.745 USDT, maka seller pun perlu hantar duit itu kepada KuCoin. Jadi let's say kalau kita dah transfer kepada seller directly dan seller tak releasekan duit dia dekat kita, you guys tak perlu panik. You guys hanya perlu report sahaja dekat KuCoin. Dengan cara you guys boleh tekan appeal and you guys boleh
kemukakan semua bukti yang you guys dah buat transaction. Nanti KuCoin akan transfer duit itu ke dalam account you guys sendiri. Sekiranya perkara ini tak selesai, dalam masa 24 jam biasanya KuCoin sendiri akan riliskan coin itu. 5 minutes later. Update berkenaan dengan deposit saya, macam you guys boleh tengok, saya punya transaction sekarang appeal under process. Maksud dia apa? Maksud dia seller gagal mendepositkan dekat saya amount yang saya beli dalam masa tempoh 5 minit. Ini merupakan experience saya yang pertama deposit dekat dalam KuCoin dan hadapi masalah ini. Sekiranya you guys hadapi masalah yang sama, you guys hanya perlu follow saja video ini untuk lihat how this problem got solved. 5 minutes later. Okay guys, lepas 10 minit, finally transaction account ini dah pun berjaya guys. Which is selepas saya deposit dekat dalam account Exchanger tadi, kenapa seller tak riliskan USDT ke dalam account saya dengan segera? Disebabkan apa? Disebabkan oleh ada technical issue, which is nama yang saya registerkan dekat dalam KuCoin ini tak sama dengan account yang saya pakai kan. Nama tu dekat sini, macam you guys boleh tengok, first kali waktu you guys register KuCoin, you guys boleh tekan dekat atas sebelah kiri, and you guys boleh tengok saya menggunakan nama Muras X. Sepatutnya dekat sini you guys perlu menggunakan nama betul you guys, which is nama panjang you guys, untuk aplikasi KuCoin. Tapi untuk aplikasi yang lain, biasanya saya guna Muras ataupun Muras X, dan tak ada masalah sebabkan oleh KYC saya tetap menggunakan nama yang betul. Tapi untuk aplikasi KuCoin dia lain sikit, jadi ada problem dekat sini. Jadi the way saya solvekan this problem very simple. Saya hanya chat dekat customer saja. Saya chat dekat dia, saya WhatsApp dia, kata kenapa dia tak boleh selesai, dan dia cakap lah masalah dia sebab apa. Dan kita hanya perlu send sahaja proof, which is saya send gambar IC. Dengan saya hantar gambar IC yang ada full name saya sama dengan nombor bank yang saya transfer. Bila seller terima itu terus selesai, dan seller telah release that coin. Macam you guys boleh tengok dekat sini, which is transaction dah pun complete sebanyak $47.745358 ke dalam akaun saya. Jadi guys, itu sahaja berkenaan dengan tutorial cara untuk nak deposit ke dalam akaun KuCoin. Sekiranya you guys nak sell pula you guys punya USDT, which is you guys nak withdraw masuk ke dalam akaun bank, you guys boleh gunakan proses yang sama, tapi dekat dalam P2P ini you guys boleh select sell dekat sini. You guys boleh tekan sell, and you guys boleh sell pada harga 4.43 you guys punya duit itu, untuk nak withdraw balik masuk ke dalam account you guys. Prosesnya sama sahaja. Thank you so much guys. Saya harap you guys belajar something daripada video ini. Dalam next video saya akan ajar you guys cara untuk you guys nak beli ataupun nak trading, nak beli first crypto you guys dengan menggunakan spot market. Stay tuned. Thank you so much guys.